o sa Espiritu Santo. Mga hinigugma ko igsuon, dunay usa ka panultihon sa kaalam nga nagingon, the religion which is rooted in God cannot be uprooted by man. Nga sa Binisaya pa, ang pagtuo kung tinuhuan nga atong gipasukad o pinasukad diya sa Dios, dili kini maluad ni bisan kinsang tao. Ang atong pinakadako o kinatumyan sa tanan natong mga pangandoy, walay nga kita makaangkon diyan ang kinabuhi nga walay katapusan. Unsa nga atong gipugas sa kalibutan, mausab ang atong pag-anihon dito sa laing kinabuhi. Aduna kitay usa ka dialog sa pagtuo kung bayluay sa kamatuoran. Unyang tema nga atong pag-hisgutan mao ang patukuranan sa kaluwasan. The foundation of salvation. Diya sa San Mateo Kapitulo 7, versikulo 24 ngadto 28 nagingon ang Ginoo nga ang usa ka tawo nga nagpatalinghog sa akong mga pung piluwa tumana sama sa usa ka tawo nga nagtukod sa usa ka balay nga gihimo niyang patukuranan maong bas. O pagabot sa makusog nga hangin ug baha gipanlas ang maong balay. Pero ang usa ka tawo nga nagpatalinghog sa akong mga pung ug nagabuhat niya na naisama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay ibabaw sa batong bantilis o batong nga pangpang. O pagabot sa makusog nga baha, kusog nga hangin ang maong balay, mibarog o wa maunsa. Mao nga kunon sa kadako sa atong pagtuo, mausab ang gidakon sa atong mga buhat o sakripisyo. The gauge of our deeds is based on our faith. Sa ato pa ang sukdanan sa atong sakripisyo ug mga buhat gipasukan sa gidakon sa atong pagtuo. Mao mga hinigugma ko mga igsuon, ang patukuranan sa atong pagtuo hinungdanon. Kaya ang pagtuo mao man ang pag-angkon o paglangkob nimo sa kakalibutan nga dili na masabtan, dili na masikop nato sa atong galamhan nga lawasnon. Maman ngani nga si San Pablo sa Efeso 2:8 na ingon nga ang pagtuo sa kagrasya. Faith is a gift from God. Kung ang usa ka makinadmanon, ang usa ka tawo nga lantip og salabutan, way pagtuo, dili tungod kay kuwangan siya sa kaalam pagpangapkap sa kamatuoran, o dili tungod kay kung dunay gasa diha kaniya tingali iyang gisalikway o kaha wa pa siya tululi sa Ginoo sa mong gasa sa pagtuo. Unsa man ang atong patukuranan sa atong pagtuo? What is the foundation of our faith? Una mong Diyos. Nasa 1 Corinto 3:11. Ngayon si San Pablo, wa na'y patukuranan ngay patukod pa, labaws patukuranan nga gipahaluna na mao si Kristo. Mao nga diha ni Kristo magagikan ang tinubdan sa kinabuhi sa atong pagtuo. Mao na mingon si Jesus San Juan 14:6, ego sum via veritas et vita. Ako mong dalan, ako mong kamaturan, ako mong kinabuhi. Ikaduha nga sukaranan sa atong pagtuo mga igsoon, mao ang representante sa Ginoo dinhi sa kalibutan. O unsa man na, mao ang Ecclesia, Corpus Mysticum Christi, the mystical body of Christ, the Christ's representative on earth. Mao ang iglesia. Asa man nato mabasa? 1 Timoteo 3:13.
15 mingon si San Pablo, kung malangan ako pagbalik Timoteo at imana ang balay na mao ang iglesia sa buhi nga Dios o ang iglesia mong haligi o patukuranan sa kamatuoran. The church is the pillar and foundation of truth. Busa each and everyone is compelled by the divine behest to be a member of the body of Christ, which is the church. Matag usa kanato, adunay dakong obligasyon o katungdanan pagpangita sa matuod nga iglesia o pagpasakop niya na siyang iglesia. So ang Ginoo magaluwas sa katawhan pinagi sa iyang kingdom on earth, and that is the church. Gingharian niya dinhi sa yuta nga mao ang iyang iglesia. O niya, ikatulong nga patukuranan sa atong pagtuo, gagitunol usab sa Santa Iglesia kanato, mao ang pulong sa Dios, the Word of God. Ngayon si Jesucristo nga atong Ginoo, kung kamo gusto nga mahimong akong tinuod nga tinunan, pabilin kamo sa akong nga pulong, kaya akong pulong mo ang kamatuuran, o ang kamatuuran makaluwas ninyo, kung inyong tumano. San Juan 8:31-32. O niya, laing patukuranan sa atong pagtuo, mao ang grasya. O matod pa ni San Pedro sa 2 Pedro 1, versikulo 1 o 4, ang grasya mong kinabuhi sa Dios, nga iyang gipaambit o sag-usa kanato, aron nga kita makaambit siyang kinaiya, aron kita makatuman siyang sugo, aron kita makabuntog ug makapamalipat sa sala nga nagmando sud sa atong lawas. Without the grace of God, it is not only difficult but impossible for us to attain salvation. Kung wa kita grasyas Ginoo, ang kaluwasan dili lang kay lisod, imposible ang pagkabot niya na. O ang grasya sa Ginoo, dunay mga latayanan, dunay channels, o mauna ang 7 ka mga sakramento. Ang bunyag, San Juan 3:5, diyon si Jesus gawas ang tao, dili magpabunyag, di makasud sa gingharias langit. O niya, kinahanglan kita gasa sa Espiritu Santo nga ipakunsad. Pinagi sa obispo pagpandong sa kamot, mo nang nagkonfirmasyon. Mabasa nato kana sa Buhat 8:14-16. Dunay sakramentos pakiguli nga pinaagi sa ministro sa Ginoo ang atong pagkamakasasala, mapasiguli pagbalik. Mao nang sakramento sa paghinulsol kung pagkumisal. Nasa 2 Corinto Kapitulo 5 versikulo 19-20. O yan ang ikaapat nga sakramento nga mong Eucharistia kung pagkalawat. Si Jesus sa katapusang panihapon mi konsagrar sa panog bino aron mahimong iyang lawas ug dugo nga kun atong kalawaton makaangkon kita og kasiguruhan sa kalawasan ug pakiguban ug pakigtiunay sa Ginoo matag karon ug unya sa atong kinabuhi. Nabasa kana sa San Lucas 22 versikulo 19 ug 20 og San Juan 6:54. O pagtukod og sakramento na magbalaan, magsantos sa panagtiayon sa babae ug lalaki na ang sakramento sa kaminion. San Juan o diya sa San Mateo Kapitulo 19 1-6, ang gihiusa sa Dios, gibalaan sa Dios, o dili na kini mabuwag gawas sa kamatayon. Ang ikalima nga sakramento mao ang sakramento sa pagkapare. Nausab gitukod sa atong Ginoo sa katapusang panihapon, giatagan niya puwersa o poder, faculty ang iyang mga apostoles. San Lucas 22:19-20, o wag tanga ang pagkapare sa Hebreo City 12 kay nailisdan ang kasuguan gikan sa kasuguan ni Moises o gilisdan sa kasuguan ni Kristo, mausab ang pagkapare gilisdan sana agya po'y pare. O niya ang laing sakramento nga gitukod sa Ginoo mao ang sakramento nga magatunol
sa pagligon sa usa ka masakiton, labi na sa Himalation, nasa Santiago Kapitulo 5, 14 ngadto 16. Doon na ba'y nagmasakiton diya kaninyo, ipatawag ang pare sa iglesia, o pinagi sila mga pagampo o pagdihog og lana, makapasaylo ni sila mga sala sa maong masakiton o magabangon ang Ginoo kaniya. Busa mga hinigugma ko mga igsuon, ako nang napadayag ang mga fundasyon sa atong pagtuo na mao ang unang pundasyon mo si Kristo, ikaduha nga gibili ni Kristo moong Santa Iglesia, dayon ang pulong sa Dios, unya ang mga sakramento nga gihatag sa Ginoo kanato. Busa kita nga naminaw karon, kita nga nagpamalandong sa atong kaluwasan, balikon nato nga kung ang Kristyanidad sa atong kinabuhi o sa akong kinabuhi wa kini makabago kanako, dili tungod kay Kristyanidad mo'y napakyas, kunili napakyas ako sa akong pagtuo, napakyas ako sa akong pagtahan sa akong kinabuhi, napakyas ako pagtubag sa dapit sa Ginoo. I do not believe that Christianity is a failure, only it is not yet fully tried. Matod pa ni Thomas Paine, dili ako mutuo nga nahimong pakyas ang Kristyanidad, mo'y napakyas ang wa nato pagpaninguha, pagsuway sa kinabuhi sa Kristyanidad. Daghang salamat. Humana ang usa ka todyo. Karon nasag 10 minutos sa interpellation sa atong ang usa ka pangutana so lang ka minuto sa kantubag. Mas madali ra ba? Sige, hatag mo ni Pastor Edwin Pilipilaba. Okay, ang pangutana mo kini. Kay ningon man diri sa kaduhang Korinto 13:8, for we can do nothing for the truth but of the truth. So, we can do nothing against the truth but for the truth. Sa to pa ang pagawas mo nato diri ang kamaturan. So, mabasa sa nato rin sa Revelation chapter 22, 18-19, dili nato punan o dili nato dungagan. E nga naman, og punan nato og dungagan, maskin pa nahisulat ang imong pangalan sa Book of Life, tangtangon ka na sa Ginoo. Kung imong dungagan ang pulong sa Dios. Karon ang pangutana mao kini. Ang pagsusi sa binuhatan sa mga apostoles. Una pangutana, naabay mabasa sa New Testament of Christ nga nagsugo si Kristo nga bunyagan ang batang gamay sa tubig nga wala pay buot ug wala pa makatilaw ug wala pay buot ug wala pa makatilaw ug tinawhanon nga sala. O gibuhat ba kini sa mga apostoles sa pagwali nila sa maayong balita? Tinawhanon nga sala ha. Ay, son mo kato ang pangutana ni Reverend Edwin Galang. Labang. Labang. Dili laban, ha? Labang. God's Jesus Christ Glorious Church. Born again pastor. Pastor ni Jesus born again. O ang iyang pangutana mao nga aduna ba ay mabasa diha sa bag-ong tugon nga ang bata gibunyagan kay atong tubag naa sa kondisyon nga tumanon ang gisultis Ginoo sa San Mateo 24:15 nga ang mubasa mosabot, dili kay basahon nimong walay gamit sa pagsabot. Diya sa 1 Corinto 10:2 gingon ni San Pablo na nas bag-ong testamento nga gibunyagan sa Dios Amahan ang katawhan sa Israel pinagi sa tubig ug pinagi sa panganon. Diin ug asa ka na mabasa naas bag-ong tugon. Isulti ni San Pablo. Unya, kinsa man tong nabunyagan samahan pinagis panganod ug pinagis tubig. Naabay referensya nga nagtug-an nato kung kinsa to sila.
Exodus Kapitulo 12, versikulo 37. Nga kadtong gipangunyagan samahan dito sa Kamingawan, 600,000 ka mga lalaki, apil ang mga bata, o ang mga babae. Pero wa lang iapil pag-ihap. Sa ato pa, doon na ba tayo mabasa nga naapil ang bata sa bunyag, nga gisulti ni San Pablo sa bagong tugon, o nga sa samang paagi, gipasabot kung kinsa na sila, na sa Hebreo 13:8, si Kristo o ang Diyos, way pagkausap. Mao kaniadto, mao karon og sa umabot. Kung ang Diyos nga mahan nagbunyag sa mga bata sa daang tugon, way katarungan nga usbon kana sa mahan nga dili niya pabunyagan ang bata sa bagong tugon, tungod kay ang Diyos samahan way pagkausab kaniadto karon og sa umabot. Bilang pangutana, doon na ba'y mabasa ang tubag? Na ay mabasa nga doon ay gipamunyagan nga mga bata nga ang nagbunyag mismo mao ang Diyos nga mahan. Mao nang tubag sa pangutana. Karon ako na sa mo elaborate sa akong tubag. Okay. Ang pangutana ako ni Brother So, kung nabay bata, word for word, ha? Dahil pamila, ayaw mo, hilom lang mo. Sa pagkakuan na to, dita, anak makata sa Diyos. Dita magkuan, okay. Susiyo mo na to ang kamaturan. Okay, karon. Diri sa Biblia, sa New Testament, wala ay mabasa nga bata nga gibunyagan. Suma sa Matthew 3:11, nagaingon si San Pablo, si John, si San Juan, John. Sa katunayan, ako nagbautismo sa tubig para sa paghinulsol. Karon, i-base na to ning bata. Unsaon paghinulsol sa bata? Mabasa sa Marcos 16:16. Usa sulti ni Kristo sa mga apostoles. Ang mutuo magpabautismo. Ang dili mutuo siya pagasilutan. Karon, kay kini ang gipasabot ani ang katulak ibalo og sala. Nga tinawhanon nga sala. Sa ato pa, ug mingon ganita nga nakasala ang usa ka tao, way labot sa iyang anak, sa ato ba sala na sa amahan. Karon, kining bata, kay niingon man nga panulundon. God, daan akong hibaw, kami soap, nag-istorya na, yung mga soap, saknil na siya. Pero usay God, ang mga tao, doon ako sa mga tao, God, nga grabyado tingali, nahat na kong tindog kay ang cloud ini, God, dialog ni, unya, sabihin ko na, maghangyo ay na balang ba? Unya, ang imo, Brad, pangutana ragyod. Niya, ini kung magpangutana, mo, di kang kontento niya, imo lang paluapon ang... Dili, alay mati mana mo. Ang pangutana, isa. Ay sagot kadali lang. Nakasabot namin ni Bledso, tubagon niya akong pangutana. Karon, initubag niya sa pangutana. Pangutana sa ka? Dahil isa, paminaw. Kay defense man siya. Pangutanon niya. Pangutanon ako. Karon, kuha sa siyang akong tubag. Karon, pag kumasa akong tubag, ako man siyang tubag, ako na po'y mo explain sa akong tubag. Karon, timbang-timbangon sa tao kung kinsay eksakto. Karon, di ko mingon ako eksakto, di sa ako mumugos. Okay? Timbangon na to. Ato lang taga-konsiderasyon taon nila ni siya. Kay, ang iyang buti ko sabot, ang iyang tubag, iya pang hapinan. Kaya basang i-elaborate na itong iyang tubag ba? Doon naman kay, kanaon tang i-elaborate ni mo, Brad, sa ikaduhan ni mong baro, kay makapukpuk na masamya ka. Brad, ang mayo kita na ni, no? Pangutana mo ta tubag. Unya, ay lagi i-elaborate. Punta lang pangutana mo, kay 10 minutos man. Sunod, ikaw may barog, imo na lang i-elaborate ang iya. Imo nang bubuo na. Ikatong iya.
Ibo ipalastar sang imo nang imo mo husto. Imo naman ang sindiling kuha na nito na lahugay naman eh. Sige ran, mas mayo man na ba nga mahimawa na to ba pangutana lang hutang pangutana mo. Nya to bago niya sunod elaborate din ang imo ngadto saya kay imo naman sa niyang barog 10 minutos. Di naman kabaldahon. Dili amo timagod ni Bladso, tubago niya akong pangutana. Karon inig tubag niya, humana 10 minutes, bisag 10 minutes siya mo tubag. Karon ako na puy mo sulti sa akong paliwanag para wa mo gyud ako mumos paghuman, mo proceed na butag lain. Nakasabot kami ni Mo bitaw na ini kuro sa imong pangutana, ikanay mo barog 10 minutos mo imo tanan. lagi. Sabot kami. Okay. Yeah, di na ta mga tawa, hinom lang. Okay, kuan man eh kanang paliwanag gay man eh. Di man ta mag ipakita na to atong ban kabadlungon. Okay? Karon. Kay nakasabot kami ni Bradso, mo ni. Kay dili sa Biblia, sa New Testament walay mabasa nga bata ang agbunyagan. Nga naman, kay usa igsulti sa Marcos 16:16, ang mutuo magpabautismo og dili muto siya pagasilutan. Karon, kay kining tubag magyapon ay. Karon sa 1 Peter 3:21 nga niana usab ang bautismo nga karon nagaluwas kaninyo. Dili nga nagahugas sa buling sa mga kahugawan sa unod kundi sa pagasusi sa usa ka maayong kaisipan at tubangan sa Dios ug pinagi sa pagkabanhaw ni Jesus. Sa ato ba kining bautismo kinahanglan gyud ni siya sa mga taong may sala. Nga naman kay ang paghinulsol usban sa pagbunyag sa tubig. Karon atong susiyon og mayo. Kining usa ka bata o kining usa ka dako nga tawo. Kay dingo man nga panulundon nga sala sa ato ba ug mayo ni panulundon wa pa ni sala buhaton pa lang to inherit pa lang. Di ba? Sa ato ba wa pa ni kahibaw unsay sala. Karon sa diha magdako na ni siya ana ni sa patuon og bautismuhan. Di ba? So sa ato ba atong kuag base kining usa ka bata ug usa ka dako nga tawo og pananglitan hubuan ni silang duha. Tanaw na to ang bata kung mauwaw ba kini o kining dakong tao atong kuag tema nga naman ang dakong tao kibaw sa unsay sala, ang bata wala kibaw unsay sala. Kuaw na to ang ato sa the time of Genesis nga si ang duha ka mag-asawa si Adan and Eve puro to sila gahubo. Karon pakibaw nila sala dito sila hinumdum nga sila day gahubo. Sa to ba ang tao na hinumdum ato nakasala day sila nga sila gahubo. Karon ang bata kung saan pakibaw sa bata nakinisala. Bueno, doon ay panultihon nag-ingon nga in every general rule there is an exception. Kay kini atong pinangga si Reverend Edwin Galang. Labang. Medyo karon pagkitingan ni makatagbo og mga dialogue, no? Nga ang ato lang dato nga og doon na siya pangutana may mong hapinan niya mga teksto. Dayon mangutana siya. Pero kanang rebuttal nga iyang nigahon lugar ang akong pangatarungan at doon naunta na niya himuan sa iyang barog 10 minutos. Pero nakanindot ini akong pinangga kay ribatulon kong daan. Una pa siya mangutana. Pero sagdi lang kay basin makaingon ta exception lang iya. Kay mao man iyang nakatunan. Dili lang sa nato sa ingnon nga nasayop kay mao niyang gituan nga gusto nga iya usang ribatulon akong mga pangatarungan. Una pa siya mangutana. Pero nga ato kung gigahin sa pangutana 10 minutos naman gamay raman. O nga akong tubag sa pangutana iyan ang ribatulon og balik 8 minutos, iya mangutana siya nako usa ka minuto, wala na habilin nga tubag. Sila tubag kag 10 minutos sa usa ka mao pangutana. Na may rule nga ang atong barog 10 minutos, dili kay ang atong tubag 10 minutos. Ang labing taas nga tubag usa ka minuto. Pero ang imong pangutana gitugtan ta kang mahimo manghapin ka, mukutlo ka mga teksto una pa nimo pangutana. Pero ang order unta niya na nga ang rebuttal unya ra igbarog nimo. Imo nang gub-on ang tanan nako mga pangatarungan pagbarog nimo sa imong gist. Well, ang akong igsuon nga si Edwin nag-ingon nga ang iyang pangutana nga nung kita na lang mohimog pangutana kay wa man niya binlig pangutana.
nganong imo mang gisupak Brad Sok ang eksakto nga paagi sa Biblia nga ang bunyagan kanang duna nay pagtuo, duna nay sala, ang bata wa maisa, nganong gisupak manis Katoliko nga bunyagan ang bata ang wa pa manisa. Oh. Ako na lang nangutana iksong sali kay wa mo siya mubilig pangutana. Ay ang gibilin ang rebuttal man. Bueno, alang sa kasayuran ni Iksong Edwin, kay Biblia magini ang iyang gibasihan. Ang Biblia nangingon diya sa Lamentaciones 5:7. Ang among amahan mo'y naghimog kadautan og nakapanunod mi sa ilang sala. Salmo 51:5 na ingon si David, didto pa ko sa tiyan sa akong inahan, daan akong makasasala. So, kanang bata, Iksong Edwin, wa pa na matao gani. Pero daan ang makasasala. Unsa man ang sala, dili na sala nga gibuhat. Nga nangunay sila glapas sa sugos Ginoo. Napanunod na nila silang gidikanan nga mosagan. Mo nang inganlan og sala nga panulundon. Unya ang bata, doon na ba'y pagtuo, doon na. Nasa San Mateo 21:16. Nayon ang atong Ginoo. Matod pa niya, gikan sa baba sa mga gagmayng bata o mga masuso, gihatod mo ang hingpit nga pagdaig. Wa man gyoy makahimo pagdaig kuno ay pagtuo. Gani ang una gyud nga introduction ni Edwin ganina, nga ang tanan dunay kinabuhi kamaong mudaig. Bisan pa gani ang mga sagbot matod pa niya katingong mudaig. So labaw ng bata kay ang bata di masagbot. Tao man. Ug matod pa sa Ginoo nga ang bata dunay pagtuo, dili lang sama kalarino na tong pagtuo nga makamao na tang mingon dalay ko ng Dios. Ang Dios nga way sinugdan ug way katapusan, dili lang larino ang bata niya na. So, naabay sala ang bata na, dili sala nga buhat nun nga iyang gibuhat. Sala nga napanunod niya gikan sa sala niya danong iba, o nga ang bata dunay pagtuo, o kung maunay rekisito kung kinanglanon, dan ay apil ang bata sa bunyag. Muna nga itong tubag. Muna iyang tubag ni Bradso sa ira sa pangutana. Kanya, mga igala, sa ilo ako ninyo kay kung ato ni instruktohon God, kung sa may atong mahimo, kaya dirisag ang mga nagpait, murang nagkauyon ng sab. Kaya alang-alang sa tamong supak nga nagyango-yango mo sa batsok, tagaan mo magiging, sige na lang kayo, mo man ka na imo. Kanya karon, ikasubo na ako, kanya mas bailari, kaya katundanan ako, kaya giapas man ko, una nga, magpasalamat lang ko ninyo, bailari o, bailari lang ato sang tagaon ini, naning ako tang katundanan. Pero, karon, si Iboy na sag mo itong tindogang, imo na ni Brad, na magluwas ang kagkupog ini. Kana? Oh, dili, ikanay mo kupog. Ini kung magkupog ni mo, lupog na sagay, ikan sa kupugan. Dito, uy. Dahil hadlok na kupugan ka. Brad, imo na ning 10 minutos, oh. Ah, sige. Ha, imo ning 10 minutos na imo nang ilaburtanan ng imong buwan yun may tungod sa imong natong buwan. Dili, linom ko na tagamay. Di man ta magkasinabot, ani. Lisod gayo, linom lang gamay. Palihog lang. Mga Kristohanon maghata. Karon, niyo man si Bradso nga ang bata bunyagan kayon nama kay sala. Sa ato ba, kung ang bata dili mabunyagan sa tubig, asa man kini paingon? Sa impyerno? Atong panguta, paluap lang to sa iya, kailangan musul ka man, musul na namiglaing question ako. Okay? Kaya ako, mo ribatin man ko to itong panguta, katong panguta na din, after this, musunod na paguglaing panguta na. Imo naman na, Musulti ka 10 minutes sa mga tema. Nakasulti naman ko ganina, God. Mo ganina. Mo bitaw na kung paliwana ganina.
Kato magbasa na ko kanina. Yung answer man sa kuna, sunod. Pag human nagtubag, ako na po ini-elaborate sa akong pangutana. Karon, transfer naman sa miglaing pangutana. Okay. Pauna na nato, balintag lang pangutana. Para mo man, kay Kato. Okay, pangutana na po ko. Karon, ang pangutana ako, mao kini sa kaduhang pangutana. About, kuan man to, sa bundag sa bata. Karon, ari na puta sa lain pangutana. Nagtudlo ba si Kristo sa New Testament nga misahan ang patay ug ampuan kini para maluwas ug naabay mabasa sa New Testament of Christ? Ato rong ino na to format sa atong diskusyon. Ato na lang lainon kay ang ato na yung pinangga dili na lang siya gusto anang naa siya ay oras pagribatal nga hatagang siya 10 minutos sa ato pang iya pangutana niya igtubag na ko ribatulo niya gritso niya pangutana sa ato pa ana na lang mo na lang role na to kay di siya ang iya ron nga di la siya gusto atong 10 minutos nga makabarog siya ron pag guba sa akong gipamahayag ang iya lang nga kung man akong tubag iya sang tubagon iya sa kong pangutanon mo na lang na mo na lang na atong uyunan no pauyon ta kay ang ato pag-alagad man pareha man tag kusinero sa ka tindahan sa pagkaon nga unsay gipangayo mingon nga buhati ra ko diha kanang sinabaw nga silugba ato na ba ito isugba sa nato niya sa bawan okay ang akong igsuon ng utana nga duhanit pangutana yang ibilin nga ang bata nga way bunyag asa man ibutang ikaduha niya pangutana mao nga aduna bay mabasas bagong tugon nga ang patay pamisahan o iampo ang patay mao na pangutana okay unahon na to pagtubag ang unang pangutana diya sa San Juan 3:5 mingon si Jesus gawas ang tao magpakatao pag-usab sa tubig ug sa espiritu dili siya makasuod sa gingharian sa Dios. San Juan 3:5. Unsa man ang pagpakatao pinagi sa tubig ug sa espiritu. 1 Pedro 3:20-21 nagkahulugan ang tubig nga mao ang pagbunyag. Sa mubong pagkasulti kun atong yanuhon ang gisulti sa Ginoo gawas ang tao mabunyagan dili makasuod sa gingharian sa langit. Muna nga ang bata nga mamatay nga wa mabunyagi di siya makasuod sa gingharian sa Dios. Muna pong sa Ginoo. Pero maimpirno ba na siya? Wa sa mingon ng Ginoo nga itambog na kayo sa impirno ng bata. Mapurgatorio ba na bata? Wa sa mingon Ginoo nga muadto siya niya ng linisanan. Wa. Muna ato'y kasulting ang Ginoo na ingon nga dili makasulod sa gingharian sa Dios. Asa na ibutas Ginoo na ikamatay na to, pangutan-an yung ginugay niya ibutang to mga bata ang way bunyag. Kaya ningon man siya nga, dili makasuod sa gingharian sa Diyos ang tao nga way bunyag. Okay, sunod nga pangutana, doon na ba tayo mabasa sa Biblia nga ang patay pamisahan? Di man ipagayong kanang misa, maunang usa ka halag. Di na diha ang labing maayo o makiangayon o matarong nga pagampo. Sa ito pa, ang misa, usa-usab kamatang sa pagampo. Diya sa misa, naa ang pagampo sa mga patay. Naasa ang pagampo sa mga buhi. Busa, kung ato ning ituso ng pangutana ni Igsoong Edwin, doon na ba'y puribas Biblia nga ang patay, iampo pa nato. Diya sa bagong tugon, kay gilimitahan man ta niya. Naa. Asa man nato ni mabasa. Niya sa San Juan Kapitulo 11, versikulo 20 ngadto sa 25. Nga si Lazaro patay na. O niya, dili na si Lazaro makaampo para niya. Si Maria o si Marta miduol ni Jesus o sila'y nagampo. Sila'y nangiliupo sa Ginoo, mingo sila, Ginoo, kung dinhi kapaunta, dili unta mamatay ang among igsuon. O yan ang pagpasabot nila nga gusto sila nga buhi ang ilang igsuon. Mingon si Jesus, tungod ninyo,
Kung mutuo ka mo nga ako mong kinabuhi, bisan pang patay nga mutuo ka nako siya mabuhi. Mutuo ba ka mo niini? Ang duha ka magsuon mingon, mituo kami Ginoo. Sa to pa, diha suknaa sa Ginoo ang ilang tinguha, dili sila saro nga patay na. O dayon, gatubang sa Ginoo, ang patay na sila saro nga matud pa sa mga nanambong baho na. O mingon si Jesus, bangon! O sila saro na banhaw. Kinsa may nakapabanhaw niya, maong pag-ampo sa duha niya kay igsoon. Bosa na aday mabasa nato nga sa bagong tugon na ay pag-ampo para sa patay. Ya gibuhi pa kay Ginoo. Kaya like mangutana ang atong pinanggang igsoon, dugay-dugay na mong ampo sa patay, brad. So pila na may patay nga gibuhi. Not necessarily nga ang lawas may buhion. Naasa man nato mabasa ka na. 1 Juan Kapitulo 5, 16, 17. Mingon si San Juan, kung nakakita kamo sa inyong isuon nga dunay sala nga dili ngadto sa kamatayon, iampo ninyo siya aron hatayon, iampo ninyo siya aron hatagag kinabuhi ang inyong igsuon nga nakasala nga dili ngadto sa kamatayon. Sa to pa, gihatagag kinabuhi, patay na. Hatagan ba nimo kinabuhing buhi ng daan? So, naay mabasa nato nga ikaampo ba nato ang patay? Naa sa Biblia. Naa sa bagong tugon. Sa daan tugon, naasad. Nasa 2 Makabeo 12:45-46, balaanon ug makaluwas ang pag-ampo para sa nangamatay aron sila mabadbaran sa ilang mga sala. Pero kay limitahan man ko ni Iksong Edwin nga bag-o yung tugon basahon, nabasa na nato ang bagong tugon. Ato na lang gipakapinan sa daan tugon. Kay may mo ganang mamaligya nga kun naa kay baligya na say pakapin aron mo balik ang customer. Karon kay gikuha man nga verse ni Bradso katong gibanaw si Lazarus. Katong pagkabanhawa, temporary lang kato. Kay gipatay og balik si Lazarus. Karon gipakita lang sa Ginoo ang iyang power nga makabanhaw sa patay. Karon waon ta mo diri sa Lucas 16 19 hangtod sa 31. Kaya nagaingon man rin sa Hebrews 9:27 nga appointment magyud sa tao as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. So sultinin ni San Pablo, sa to ba ini kamatay sa tao, mo prepare siya sa judgment, mo atubang ni sa hatol. Karon basaw na to diri usalin ni ka-glimpse nga gisulti ni Kristo diri sa Lucas 16 19 hangtod sa 31. Nay usa ka dato gasulob og main sinina. Karon kada adlaw main sa sinina. Karon kini usa ka makililimos ni dool nga nihangyo nga makakaon nga puro ni siya sakit sa lawas tanan. Karon nga nagdesire ni siya nga makakaon. Pero karon unsay gibuhat? Unsay gibuhat sa dato? Ni dool ang iro gipasagdan niya. Gitilaan ang samad sa makililimos o ang mga mumo na lang gani kuno mga tagak. Karon usa gibuhat sa dato, iyang murag iyang paubo giduot niya ang usa ka pobre. Karon atong basihan dire nga kining tawhana wala ni sa patay og tao. Wala ni sa mangawat. Karon wala ni sa mangawat. Karon and it came to pass and the beggar died. O kining makilimos namatay. Karon ang si Lazarus gida sa sabakan ni Abraham. Karon ang dato namatay. Pagkamatay sa dato, usa lang kapamilok niya, impierno na siya. O sa isulti dire, and the hell he lift up his eyes, being in torments, and set Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Sa to ba, nakita niya si Lazarus, tuwa ni Abraham. Karon, nihangyo kining patay. Para ni patay, sulti ni Kristo. Nihangyo ni sa kapatay. Sugua unta si Lazarus, muadto dito sa yuta, nga itudlo ituslop ang iyang tudlo sa bugnaw sa akong dila, hasta akong dila nakadilab perting inita. Karon usay sulti ni Abraham, anak, nanani mo ang taas nga kinabuhi, gidawat na nimo ang maayong ganti sa imuha. Karon si Lazarus unsa imong gibuhat, imong giduot. Karon hay naman si Lazarus naana diri sa maayong
pagpuyo sa ato ba naa sa langit. And beside all this, between sa ato ba unsay sulti ni Abraham, dili ko makalayat diha sa imong giyangyo kay ngano man nay usa ka bungaw. Si Abraham tuwa sa langit, kinsa na sa impierno. Karon unsay hangyo aning dato? And he said, I pray thee, therefore, Father Abraham, that thou wouldest send him to my father's house. Dada kini sa unta si Lazarus, pasultiyon nga to sa kumang igsoon. Karon unsay sulti? Kay na ako'y 5 kabuk igsoon. Ang 5 nako ka igsoon, kung makibawlan sila sa akong gipuyan karon, kini sila maghinulsol. Unsay sulti ni Abraham? Dili na mabuhat ang imong gihangyo. Nga naman, unsay sulti ni Abraham? Unsay sulti ni sa dato? Nga naman. Oh, Abraham said unto him, they had Moses and the prophets, let them hear them. Sa to ba? Naanay balaod ni Moses. Naanay balaod sa mga propeta. Karon, og dili ni siya maminaw, ha? Og dili siya maminaw bisan pag banhaw ng patay, di gyud na siya maghinulsol. Karon, ang pangutana dire, kinsay nagampo, ang patay nagampo sa buhi. Di ba? Karon, nakahangyo ba ang patay ni Abraham? Nga si Abraham wa man ginahimo. Nana ang taas ng kinabuhi sa imuha. Nana ang balaod sa propeta, balaod sa tanang propeta. So, kung dili gani nila basahon, di kay sila maminaw ana, maski pagbanong patay, di gyud na sila maghinulsol. So, karon, moto akong kuani Bradsok, sa ato ba appointment na gyud sa tao mamatay. Gusto man to sa dili mamatay man gyud ang tao. Di ba? Usa isulti sa Thessalonian 8:9. 8:9. In flaming fire taking vengeance on them that not to know God and not obey the gospel of the Lord Jesus Christ. Sa 9, who shall punish him everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power. Karon, unsay sulti dire? Sa Hebrews, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Sa ito ba, delikado kayo. Nga naman, kibaw na ka, unsay kadaot, kibaw na kagitagaan kag balaod. Magbitaw niyo si San Pablo, nga he preached and warning to every man. Ngaron, usa pag-warning nato ning patay. He is preaching in all wisdom, warningan ang mga tao. Karon, usa pag-warning nimo sa patay. Katong pagkabanaw ni Lazarus, temporary lamang kato. Karon gipatay to balik si Lazarus para to show the greatness of power of God. Kaya katong pagkamatay niya, gibanaw na temporary, he is showing the power of Jesus Christ. Bago pa lang nadungog na to si Igsong Edwin nga kadto si Lazaro nga gibanhaw sa Ginoo, ipatay sa balik sa Ginoo. Unya, ang akong ikapangutana ni Igsong Edwin, kay mao may prinsipyo ninyo nga ang mabasa sa Biblia mo ituhuan o dili mabasa dili ituhuan. Prinsipyo ninyo. Ang akong pangutana mao nga naingon ka man nga kadto si Lazaro nga gibanhaw sa Ginoo, gipatay balik sa Ginoo. Asa man nato mabasa sa Biblia nga kadtong gibuhi sa Ginoo gipatay sa niya balik. Kay nagingon ra ba mo nga og di kay mabasa dili tuhuan, di mo magtumutumo og sulti. Manang para mutuo mi nga kanay mong gisulti tinuod og wa sad mo magtumutumo, manang akong pangutana, asa mabasa sa Biblia nga kadto si Lazaro nga iyang gibanhaw gipatay po niya balik. Ato sa ni patubag ka diot Edwin, no? Kay ato tong tubagon niya uban niya mga pangutana. Sa ato ba, ang but pasabot mo wala patya si Lazarus pagkabanhaw. Wala, ibig sabihin wala mamatay. Karon. Wa di man ang nibanaw ang nisaka sa langit si Kristo man. Sa ato pa pagkabanhaw ato katong unod ug iyang kwan nisunod sa to ni Kristo. Nga si Kristo may unang nisaka sa langit. Karon. Mo lagi. Sa ato pa, ha? Sa ato pa. Temporary kato iyang pagkabanhaw. Nga just showing the power of God. Hilom lang ko no. Alihog lang, please. Oo. Ngayon si Igsong Edwin nga
Ako na iyang patubagon sa akong pangutana. Nga papribahon ako nga wa patya pagbalik sa Ginoo. Dili man na mo regla kay he who alleges the burden of proof is upon him. Sa to pa kadtong mo aligar mo gitoy mo prueba. Ika may nag-ingon nga gipatay sa Ginoo pagbalik kadtos Lazaro nga iyang gibuhi. Kinala basahon na. Ayaw may hatagig opinyon. Kay kanang imong opinyon wa man na matukma sa Biblia. Pag-ingon nimo nga dili pasakon sa Ginoong dunay lawas. Naa mas Biblia. Naa sa Genesis 5:24. Dos Hari Kapitulo 2, versikulo 12 ngadto 14. Si Enoch ug si Elias gipasakas Ginoo ngadto sa katasan, dunay lawas. Mao na nga dilis bal Enoch kay na nambal patawro diha na pwede gihilot. Mao na nga igsoong Edwin para nga mutunhay ning atong dialogue. Ambi tubag ako na akong pangutana. Kay nag-ingon ka man nga kadto si Lazaro nga gibuhi si Ginoo, gipatay pag-usab. Asa mabasa sa Biblia nga kadtong iyang gibuhi gipatay pag-usab. Kay doon na ba ikuyog ang Ginoo pagsaka niya sa langit doon na? Asa mabasa? Efeso Kapitulo 4, 8 ngadto sa 10. Nga pagkayab ni Kristo balik ngadto sa langit, kuyog niya ang daghang mga bihag nga makalang. Mga tao, ngayang ipasak ni kuyog niya. Muna kay naingon ka man nga kadtong iyang gibuhi, gipatay niya pag-usab. Ya, ang mabasa ra may tuhuan para ninyo, palihog tubaga akong pangutana para mutuo may nga eksakto ng prinsipyo ha, nga ang mabasa ra may tuhuan. Kay di ka kapriba na, doon na di mabasa nga tuhuan, pareha na imong gisulti, di mabasa pero patuhuan po ni mo na mo. Por eso tubaga iksong Edwin. Doon na ba'y mabasa sa Biblia, kay ang mabasa ra may tuhuan, nga kadto si Lazaro nga gipatay sa Ginoo, gibuhi niya balik. Okay, excuse me. Kadtong gipatay sa Ginoo nga si Lazaro, gibanhaw niya pagbalik. Dili, ang tema ani. Human mabanhaw, gipatay pagbalik, di ba? Kay nabanhaw naman to. Unya gipatay pagbalik matod pa nimo mo na ito baga igsong Edwin. Nya dali kay daghan patag tubagonon sa imong mga argumento. Dili, wa ko maingon nga gipatay ni Kristo. Namatay. Gipatay ni siya. Ha? Gipatay ni siya. Karon ako, aminaw. Karon diri sa paghitabo ani, pagkabanaw ni Lazarus, wala ako makakuha kay sa verse pero naay nabasahan ako nga kining mga Parisiyo, kining mga highest priest nagplano sa pagpatay ni Lazarus. Sa ato pa, katong mga tawhana, gaplano pagpatay ni Lazarus. Sa ato pa, mahitabo jud ay nga kato gipatay si Lazarus. Di ba? Karon, listen man kayo. Akong pangutana, yan tubagon. Di ba? Akong pangutana tubagon karon. Og mo arisan ako, ang iyang defense good siya. Depensahan niya akong pangutana. Tubag. Karon, kay nakatubag man siya kay wa man kada sa Biblia, mubali na po taglaing pangutana. Karon kay ako arisan mo og mo indito sa pangutana nako, ako bilang utana, negative ko sa affirmative ko. Di ba? Okay. Karon walay mabasa. Walay mabasa nga gipatay si Lazarus. Pero mabasaan masabta nimo nga gipatay kini si Lazarus. Di ba? Masabta na to. Kaya kini mga Parisiyo, itong mga high priest, gaplano sa pagpatay ni Lazarus para kung mamatay si Lazarus, wala na mo testimony ni Christ. Nagibanhaw siya. Karon, di imang yod matago ang pulong sa Ginoo. Mugawas man gayod. Karon, mubali yung taglaing pangutana. Tabagon gapon niya. Dire sa number 3, katulong lang ang pangutana. Naabay mabasa sa New Testament of Christ nga nabautismo ang apostoles sa tubig nga gigamit ang tulo ka ngalan sama sa the name of the Father, the Son, of the Holy Ghost. Kini atong pinangga nga si Pastor Edwin Labang. Kinahanglan nga sige manig pangutana niya ato magining paninguhaon pagtubag yang pangutana. Kinahanglan nga ato sa nesyang pangutanon. Dili kay
Sige lang pangutana. Doon na may ngalan na itong mga sumbalik pangutana. Kaya nga na itong inquiry question. Muna nga, kinanglan ito bagon gini. Kay, nag-ingon magod nga, ang mabasa ragin mo ituhuan. Yan ingon siya kanina nga, gipatay lagi sila siya ro. Si Kristo mo nagpatay, kung siya dili, si Kristo nagpatay. Giplanuhan sa mga parisiyo pagpatay. Laay man ang plano, ug laing ginang gipatay. Na may plano nga di matiwas. Pobre kay ko, magplano kung mukaon diya sa white gold, lami kayong pagkaon diya, pero wag yun ko ikapalit, kutob lang ginis plano. Wag yun ma-realize. Muna nga,